овозадори Beatles ки дастаи ҳунарияшонро 4 нафар мусиқичии англис ташкил медод, тамоми ҷаҳонро тасхир карда буд. Консертҳои онҳо дар толорҳо баргузор намешуд, зеро аз ҳуҷуми мухлисон ҳавои нафаскашӣ ҳам намерасид. ташкилкунандагони гурӯҳи ҷаҳоншӯҳрати Beatles консертҳояшонро дар майдонҳои васеъу кушоду барҳаво баргузор мекарданд. алон ки сухан дар бораи ин гурӯҳи овозадори сатҳи ҷаҳонӣ рафт, маълумамон хоҳад гашт ки дар Тоҷикистони мо низ ин гуна гурӯҳ вуҷуд дорад ва он бо номи гурӯҳи овозадори Шамс машҳур аст. дуруд азизон, барномаи публисистии ҷаҳонзеб манзуратон мегардад ва алон мо атрофи дастовардҳои дар сатҳи ҷаҳонӣ касб кардаи ин гурӯҳ, яъне гурӯҳи Beatles-и тоҷикӣ, гурӯҳи Шамс огаҳ хоҳем шуд ва он ҳам дар шахсияти Нобувар Чаноров. хуш омадед ба барномаи публисистии ҷаҳонзеб. салому алайкум, хуш бошед, ташаккури зиёд. саломат бошед. хуб, Нобувар Чаноров, аз муваффақиятҳои шумо ҳамаи мо огаҳем, вале баъзе тамошобин ва мо ҳам хостори онем ки бифаҳмем ки кадом сол гурӯҳи Шамс, гурӯҳи овозадори Шамс таъсис ёфт. яъне бармегардем ба ақибтар ва ёдовар мешавем ки чӣ гуна буд. гурӯҳи Шамс таърихи тӯлонӣ дорад. нимаи солҳои 70 ва 80, яъне ки устоди мо Дарер Назаров ташкил кард ва ман шахсан аз соли 97 шомили ин гурӯҳ шудам. бо зиёд таърихҳои зиёдтар дорад, вале ҳамчун гурӯҳи Шамс мо соли 97 ки мо бо ҳам ҳастем. баъзеҳо аз гурӯҳ рафтанд, баъзеҳо яъне ки аз дунё рафтанд, як-ду мусиқинавози мо ва алоне ки мо гурӯҳ ҳастем ки 8 нафар ҳастем, аз соли 97 мо бо ҳам ҳастем ва гурӯҳи Шамс аст. аз соли 2001, 2002, 2003 аллакай бо сурудҳои «Ту гули лолаву дигар сурудҳо шӯҳрат пайдо кард ва то ҳанӯз гурӯҳи Шамс бо ҳамин 8 нафар гурӯҳи Шамс аст. яъне ки таърих аст, ин кӯтоҳ аст, вале зиёдтараш дар мо як моҳ пеш хеле кӯшиш кардем ки таърихи комили гурӯҳи Шамсро бинависем ва дар фейсбук аст. яъне давоми 22 сол мешавад 22 сол ки гурӯҳи Шамс бо ҳам фаъолият ҳастем. мекунад. бале. хуб, аз нигоҳи шумо таъсис додани гурӯҳи корӣ мушкил набуд? мушкил аст. умуман ҳама кор ва гурӯҳи корӣ таъсис додан як мушкиле дорад, вале барои мо фикр мекунем ки гурӯҳи мусиқӣ, гурӯҳи эстрадӣ, умуман гурӯҳи эҷодӣ боз як мушкилои худ дорад. зиёд мушкилӣ доштем ва то ҳанӯзам дорем. кор бемушкилӣ намешавад. хуб, дар оғоз зикр карда гузаштем ки гурӯҳи Шамсро ҳамчун гурӯҳи овозадори Beatles низ мешиносанд, ҳам дар Тоҷикистон, ҳам дар Осиё ва шояд дар баъзе аз кишварҳои Аврупо низ. хуб, лутфан бигӯед ки консерти аввалинатон кай баргузор шуд ва шояд мухлисони зиёдеро ҷамъ оварда будед? вақте ки дар расонаҳо, дар интернет ё дар дигар маҷалаҳо мехонем, манам боре дидам ки гуфтанд ки гурӯҳи Шамс ҳамчун Beatles Тоҷикистон аст ва ин як рӯзноманигор, мунаққиди мусиқӣ ва мусиқашинос навист. солҳои 2003-2004 буд ба фикрам омада буд ва он давра мо ки ин сурудҳои «Ту гули лолаву ёри ману мижгонсиёву» бисёр маъруф буданд ва дар куҷое ки мо як моҳ бо мо буд, гашту гузор кард, мо нафаҳмидем ки чӣ мақсад дорад. баъд дид ки мардум зиёд нағз мебинад, баъд гуфт ки монанди Beatles аст. аз 7-солагӣ дар саҳна будам ва вақте ки мисол дар Бадахшон суруд мехондам, дар мактаб мехондам, аллакай гарчанде ки мардуми зиёд набуд, ҳамун клубҳо буданд ки 200-300 кас мебурданд дар қишлоқҳо, аллакай дар назди ҳамонҳо як маъруфият пайдо карда будам, хело кафкӯбӣ мекарданд. ин аввалин яъне ки баромадҳои мо буданд дар назди мухлисонамон, вале консертҳои бузург агар гирем аз соли 97 пештарам буд, солҳои 88 дар Борбад баромад мекардем ва хело қобили қабул буд. ва умуман соли 97 вақте ки мо дубора баъд аз мо дар Алмато будем ва мо аз Алмато мем соли 97 бо дастгирии баъзе ёру дӯстони мо ва мо омадем консерт дар Бурбад баргузор шуд ва консерти бузург аввал ҳамин буд, вале то он дам дар Алмато, дар дигар шаҳрҳо мо зиёд консертҳо доштем, зиёд
барномаҳо доштем ва баъдан дигар сар шуд то ҳамин рӯз ҳоли мо дар саҳна ҳастем ва ҳозир вақте ки мо сафарҳои ҳунарӣ мекунем то 20 000 то 30 000 одам ҷамъ мешавад. яъне ин ҳам хато нест ки масалан гурӯҳи овозадори Beatles дар майдонҳои бузург масалан консерт барпо мекунад, масалан 20 000 тамошобин ҷамъ мекунад. То шӯҳрат ва то дараҷаи Beatles расидан бисёр мушкил аст. ин як Beatlesi таърихӣ буд, як Beatlesi ҷаҳонӣ буд ва то ҳанӯзам аст. ин ҳам муваффақияти гурӯҳи шумо аст ки масалан ин қадар тамошобин мухлисонро ҷамъ овардан дар як майдон кори саҳлу осон низ нест. ва мушкил аст. бале хуб, Нобовар Шаноров, фикр мекунам айни замон вақти он расидааст ки дар бораи фаъолияти гурӯҳи шумо як сюжа ҳамроҳи бинандагон тамошо кунем, пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. گروه موسیقی شمس حال و هوای موسیقی تاجیک رو به لندن آورده. موسیقی که تار و پودش با منطقه بدخشان آمیخته است. یه مقدار راجع به موسیقیتون به ما بگو. ما خیلی در جستجو بودیم. راک می‌نواختیم، پاپ می‌نواختیم، جاز می‌نواختیم، بلوز می‌نواختیم، همه چیز می‌نواختیم و دوباره برگشتیم باز به اصل به ریشه خود و وقتی که ما تا حاضر موسیقی می‌کنیم، موسیقی ما در حقیقت فیوژن است. در تحکرسی موسیقی سنتی مردم کوهستان است، مردم بدخشان است. ин порча аз мусоҳибаи орустаи рӯзноманигори шабакаи бонуфузи ҷаҳонӣ BBC ҳамроҳи Нобовар Чаноров дар Лондон дар соли 2019 мебошад. яъне аз ин бармеояд ки Нобовар Чаноров дар ҷамъ гурӯҳи Шамс ҷаҳонгардиро дӯст медоранд ва кӯшиш мекунанд ки ҳар соле дар як гӯшааки олам фарҳангу санъати мусиқии тоҷикро муаррифгар бошанд. гурӯҳи Шамс аз оғози фаъолияти худ то ба алон талош карданд ки дар офариниши мусиқӣ дигаргуна бошанд. мусиқие офаранд ки фарқкунанда бошад. сабки наву замонавӣ интихоб кардани матну мусиқии суруду тарона шиёри гурӯҳи Шамс аст. гурӯҳи Шамс дар жанрҳои поп, рок, ҷаз, эстрада ва мусиқии сунативу фолклорӣ фаъолият карда то ба имрӯз зиёд аз 5 албоми муаллифии худро нашр кардааст. гурӯҳи Шамс на фақат консертҳои бошукӯҳи худро дар Тоҷикистон, балки берун аз он низ барпо карда бо сабки хоси офариниши мусиқии хеш дили миллионҳо нафарро аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон тасхир кардааст. кишварҳои сафаркардаи ин гурӯҳ Амрикову Шарқи Аврупо, Россияву Қазоқистон, Афғонистону Ҳиндустон, Португалия ва дигар мамлакатҳо мебошанд. имрӯзҳо аъзоёни гурӯҳро 8 нафар мусиқичиёни касбӣ ташкил намуда, ҳар яке дар пешрафти гурӯҳ саҳми арзанда доранд. парокандагӣ на дар ҳуш ва на дар зеҳнамон аст, зеро дар якҷоягӣ гурӯҳи Шамс тавонотар аст, мегӯяд Нобовар Чаноров. ин гуфтаҳоро ҳар як таронаи офаридашуда исбот мекунад ки замонан дар дили тамоми мухлисон ҷой мегирад. ба қавли имрӯз ҳар як суруди гурӯҳи мазкур хит мешавад. гурӯҳи Шамс воқеан ҳам гурӯҳи мусиқавии таърихии Тоҷикистон аст. гурӯҳи мусиқавие ки фарҳангу санъат, урфу одат ва хосатан мусиқии сунатии тоҷикро дар мамолики гуногуни ҷаҳон муаррифгар шудаанд. бо ин хислатҳо ва бо ин ҳунару бо ин истеъдод гурӯҳи Шамсро арзандаи унвони ҷаҳонзеб медонем. гурӯҳи Шамс, шумо ҷаҳонзеб ҳастед. хуб, Нобовар, алон ки аз таърихи гурӯҳ, аз муваффақияту аз дастовардҳое ки дар сатҳи ҷумҳур доштед маълумот пайдо кардем, фикр мекунам вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши навбатии барномамон, яъне ҳунари шумо ки ҷаҳонӣ гашт. ин гуна ҳам бигӯем хато намекунем, зеро сарҳади Тоҷикистонро убур кард. вақти он расидааст ки суҳбат бикунем аз ана ҳамун озмуну фестивалҳои мусиқавии сатҳи ҷаҳон ки шумо дар онҳо иштирок кардед. яъне аввалин озмун ё фестивали мусиқавие ки шумо берун аз кишвар иштирок кардед, кай ва дар куҷо буд? соли 99 то аллакай 2000 мо сафарҳои ҳунарӣ доштем, вале фестивал озмуни аввале ки буд соли 2002 буд, дар Суис буд ва як озмун фестивал буд ки мусиқии кӯҳистон ном гирифт
و در اونجا ما اشتراک کردیم و اولین یعنی که جایزه آزمون بین المللی گویم هم همون بود، در سوئیس بود که اونجا با یک توفه این بود که آتش فستیوال، اگون فستیوال و همون هم ما صاحب شدیم. و بعدا 2002 باز بود در پاریس بود، در اونجا هم یعنی که موفق شدیم. بود 2003 بود موفق شدیم و 2003 یک موسیقی یک فستیوال بزرگ بود، قریب که 6 ماه دوام کرد. یک تورنه، یک گردش خیلی زیاد داشت، از ماه اپریل شد تا ماه آگوست، یعنی در اروپا و در تمام امریکا بود. موسیقی صوفیانه بود و من همچون از تاجیکستان من شامل این گروه بودم و در اونجا هم خیلی موفق بودیم. موسیقی صوفیانه بود که اساساً از اشعار مولانا و حافظ و سعدی و از این چیزا گرفته شد و یک پروژه خوب بود و ما در اونجا اشتراک کردیم. در همون سطح، در همون گروه، یعنی که یک معروفیت، یک محبوبیت خیلی زیاد پیدا کردیم. خب گفتید که هنوز از سالهای 2000 یعنی در این گونه آزمون‌های سطح جهانی شرکت کردید. مثلا شما می‌رفتید اشتراکچی این گونه آزمون‌ها می‌شدید، شما رو چگونه قبول می‌کردند؟ مثلا اگر بگویم مخلصان یا اینکه همون تشکیل کنندگان آزمون؟ تشکیل کنندگان آزمون وقتی که دعوت میکنن اونو اول این خیلی زیاد درست میسنجن که کی رو از کجا دعوت کنید. و اونو کنجکاو هستن، اونو بسیار بد موسیقیدان هستن. برای مثال وقتی که تشکیل میکردن همین موسیقی صوفیانه، الکی اونو یک مکتب بلند گذاشتگی که هم از صوفی، هم از اسلام، هم از زیست و حیات مردم ما مثل خبر دارن، از عرف و عادت‌های ما خبر دارن و اونو میسنجن، زیاد میسنجن و بعد دعوت میکنن، یعنی که دعوت میکنن و مخلصانی که جمع میشن اونو هم الکی میدونن که با کجا میبیان و چی گوش میکنن، چی کس میبیاد، چی موسیقی نواز میبیاد، کدام ایجادکار میبیاد، الکی و تیار هستن و وقتی که برآمد در صحنه پیدا میشوی الکی میفهمی که تو میگن که با جای خودت غلطیدی. شاید که دیگر هنرمندایی که از تاجیکستان هم سفر میکنن این چیزا یعنی که میفهمن و درک میکنن که پیشوازی که اونجا از طرف مخلصان میشود و پیشواز دیگر است، بسیار پیشواز بلند است. این کنسرت ها وقتی که طرحریزی میشن یک مدت مونه، یک سال قبل اینو طرحریزی میشن، الکی تیار میشن، مردم میبینن و یعنی که بسیار با درجه بلند کنسرت ها میگذارن. خب من بعد باز چگونه بودند؟ بود یگان آزمون یا این فستیوال دیگر که مثلا در دهه اولی سال 2000 باز اشتراک کرده؟ نه فستیوال نبود ولی کنسرت ها زیاد داشتیم. یعنی 2 روز پیش 3 روز پیش ما از لندن آمدیم و یک 5 تا برنامه کنسرتی داشتیم برای یعنی که این دعوت شد از طرف سفارت تاجیکستان و ما همچون تاجیکستان در عرصه بین المللی که نوروز جهانی است، در بین تمام فارسی زبانان دنیا و کسانی که به این جشن علاقه دارند ما یعنی که معرفی کردیم و در لندن یک برنامه ما داشتیم برای از طرف سفارت جمهوری تاجیکستان برای تمام مهمانان که برای مثل سفارت ها و دیگر جاها بودن و کنسرت دوم تاریخ 24 بود. فارسی زبانان دنیا که تشکیل کردن، یک جای بزرگ بود و در اونجا ما همچون از نماینده تاجیکستان برآمد کردیم و یک کنسرت دیگر در یک بانک جهانی بود و یک کنسرت دیگر با همکاری با مرکز اسماعیلی لندن و در اونجا هم خیلی با درجه بلند بود که مهمانان زیاد بودن، حتی مهمانان از پارلمان بریتانیا اشتراک کردن و کنسرت آخرین ما 31 مارت بود در یک تالار بزرگ بود و برای تمام یعنی که همه جوانان تاجیکستان که در لندن کار زندگی میکنن، فعالیت میکنن، برای دیگر مهمانان بود.
و اونجا زیاد مردم بود، هم انگلیس بود و هم مردم هند و پاکستان و ایران و افغانستان. و بعد برگشتیم در مسکو کنسرت دادیم، 2 کنسرت و 2 روز پیش باز برگشتیم. خیلی هم سفر هنری خیلی دراز بود، خسته کننده بود، خیلی مونده شدیم، ولی خوب است، برای ما این بسیار خوب است. وقتی که ما در صحنه هستیم، ما در نزد مخلصان هستیم و مخلصان یک انرژی خوب میگیرند، برای ما این یک انرژی خوب است. خوب مخلصان گفتید، یعنی مثلا در اروپا چند لحظه پیش گفتید که مخلصان هواداران صنعت موسیقی هنرمندان رو نوبسته از اون که از کدام کشور میآیند دیگرگونه قبول میکنند. همین گونه است. البته وای علم است، وای مردم جستجو میکنند، میخونند چه جوری که به قولی که کتاب میخونی فرق ندارد که اون کتاب کوئلو نویست یا پیر نویست یا که داستایفسکی نویست یا که مولانا رومی نویست، چون که جستجو است میخونن. این هم یک علم است، یک چیزی معنوی است. باز پرگی گفتم میتونم که تمام برنامه های کنسرتی ما به درجه بلند میگذارن، چون که اونا خودشون این چیزا تشکیل میکنن، اونا میدونن چی میخوان و کامپلیمنت البته که نبود یک اون وقت که ما قبول نشدیم از طرف چیز و فقط فانتاستیک، امیزینگ، این اولی فانتاستیک است. فقط ما چی میگیم؟ ما فقط میگیم که درباره ما از تاجیکستان هستیم، معروفگر این صنعت و این فرهنگ هستیم. البته که ما زیادتر گپ میزنیم درباره این چیزا و اونا هم همین چیزا میخوان و اونا هم سوالاشون همش همین است. خوب از معرفی وطن گفتیم. معرفی وطن در خارج رو شما مثلا چگونه بیان میکنید؟ چگونه احساس میکنید وقتی که سفرهای هنریتون مثلا در خارج است، دور از وطن، چه احساس دارید؟ احساس میکنید که ما وطن بسیار بزرگ داریم، وطن خیلی زیبا داریم. عموما من شخصا خودم من بسیار وطن دوست هستم، من بسیار پیوسته هستم به وطن، به خاک و به تمام مرز بوم وطن کشور و احساسات همین است که حس میکنی که خوشبخت هستم که تاجیک هستم و این فرهنگ و این صنعت دارم، این عرف و عادت‌ها دارم و من میتوانم آمده بیانگر همین عرف و عادت‌ها در برای انسانیت باشم. این چیزی بهترین است برای من. خیلی هم وصف زیبا کرده. خوب، در اکثریت سرود و ترانه‌های شما ریتم‌ها خیلی هم با ذوق بلند مثلا اجرا میشوند و هر کس رو خواهش رقص کردن می‌آید. مثلا همون ترانه مشهور دف بزنیم، همین رو اگر مثال بیاریم، در چه قدر وقت تیار شد؟ بسیار تیز تیار کردیم، چون که این سال گذشته وقتی که در جشن وحدت بود، پیش از جشن وحدت 1-2 هفته قبل به من گفتن که شما بود در شهر کونبودم در وحدت عمومی جمهوری برآمد کنید و من این سرود رو درست کردم، ساختم، ایجاد کردم و با شاعران همکاری کردم. خیلی تیز بود وقت. ببینید که 2 هفته وقت مونده است، بعد ثبت کردن و درست کردن. خلاص با استاد عطا میرخواجه همکاری کردیم و خیلی سخنان خوب نویست. در مدت 1 هفته 2 هفته ما این سرود ثبت کردیم و اولین بار این سرود در شهر کونبودم در وحدت پارسال سرایده شد و وقتی که ما سفر هنری داشتیم، خب اکنون این مردمای اروپا نه، ولی این مردمای ما فارسی زبانا همه این سرود حرکت شنیدن، فقط درباره این سرود سخن میکردن، درباره این سرود میپرسیدن. بله. خوب، ما نیز موضوع رو صحبت رو برای چی سر این ترانه کشیدیم. یک چند دوستان نزدیکم گفتن که مهمون نوبتی کیست؟ گفتیم نوباورچان رو. گفتن آن همون سرود دف بزنیم خیلی هم سرود خوب است، هر وقتی که ما اون سرود گوش میکنیم دل برقص میآید، تمام وجود برقص میآید و فکر میکنم که الان هم سرود رو ما پخش کنیم خیلی هم با مورد خواهد شد. بعد از چند لحظه برمیگردیم، رو همراه باشید. دف بزنیم هم دلان چرخ زنیم، دوستان دف بزنیم هم دلان چرخ زنیم، دوستان دف بزنیم هم دلان چرخ زنیم، دوستان دف بزنیم
شب و شب بوسیدنی لب و لب رقصیدنی شب و شب دف بزنه هم دلان چرخ زنه دوستان دف بزنه هم دلان چرخ زنه دوستان چرخ زنه دف زنه چرخ به هر طرف زنه چرخ زنه دف زنه چرخ به هر طرف زنه چرخ زنه دف زنه چرخ به هر طرف زنه баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи овозхони машҳури Тоҷикистон Нобувар Чаноров. хуб шунидем ки шумо дар Португалия, дар Ҳиндустон, дар масалан хеле зиёд кишварҳои Аврупо ва дар Амрико сафарҳои ҳунарӣ кардед ва ҳар куҷо ки масалан сафари ҳунарии худро анҷом додед, консерт низ баргузор кардед. Мегӯянд мусиқӣ забон надорад. Фикр мекунам дар ана ҳамон консертҳое ки шумо масалан дар Аврупо ва Амрико ва дигар кишварҳо барпо мекунед, ҳастанд масалан мусиқичиён, мусиқи дӯстдорон, ҳаводороне ки билкул забони моро намефаҳманд. Хуб биёед аз ана ҳамон консертҳо суҳбат бикунем. خب درست گفتید که موسیقی سرحد ندارد، زبان ندارد و ما خوشبختانه مثل ما گروه شمس ما یعنی که این چیز رو فهمیدیم، این چیز رو درک کردیم و معنی به کلی معنی این چیز رو ما فهمیدیم که موسیقی سرحد و زبان ندارد و خوشبختانه ما در همونجا هستیم، یعنی که ما پیدا کردیم اون چیزا. شاید که سبب این باشد که ما زیاد در حقیقت دوست می‌داریم که موسیقی که ما میکنیم، گروه شمس میکند، ما همه وقت کوشش میکنیم که در تحکرسی موسیقی سنتی ما باشد. بله. و ما زیاد استفاده میبریم، زیاد تجربه میگذاریم. موسیقی مثل کوهستان بدخشان، موسیقی سمت شمال زرافشان و سمت جنوب و این چیزا، با این چیزا ما زیاد سر و کار داریم، زیاد جمع آوری میکنیم، زیاد یعنی که تجربه میگذاریم و شاید که همین سبب است که ما در حقیقت نداریم، در حقیقت برای ما وجود ندارد سرحد و زبان. و وقتی که ما کنسرت های برنامه های کنسرتی کلان برای مثل پارسال در همین وقت ما در هندوستان بودیم، در شهر ممبای 2 تا کنسرت بزرگ داشتیم که 30-35 هزار آدم بود و از همون 30-35 هزار همزبانای ما و خصوصا مردم تاجیک ما شاید که 25-30 کس بودن. دیگر همش مردم هندوستان، دیگر مهمان‌ها که به هندوستان اومدگیان از امریکا و از دیگر از کانادا، یعنی که مردم تماما خارجی بودن که تماما زبان ما رو نمیدونستند. ولی ببینید که 30,000 آدم و کنسرت‌های دیگر هم که وقتی که ما در اروپا سفر میکنیم، سفر داشتیم برای مثال در پرتغال قریب 35,000 بود آدم، یا در دبی کنسرت داشتیم. شاید که مردم خیلی در دبی یک 16-17 هزار آدم بود. ممکن که مردم ما تاجیکستان از اونجا شاید که 500 کس بودن. دیگر همین مردم خارجی و خیلی خوب قبول میشد، چون که در حقیقت وقتی که موسیقی با موسیقی کار میکنی و ایجادیات میکنی و از دل و جان میکنی و سر و کار داری، در حقیقت با چه بگم که یعنی که لحن، اسلوب، استیل، این چیزایی که از کجا پیدا شدی و چی داری، مومنت تو چی داری، مردمت چی دارد، چی اسباب است، چی جور است، چی ناله دارد، وقتی که همون ناله همون جور بر دیگه مردم پیشکش میکنه و البته که قابل قبول است و قبول میکنه. хуб фикр мекунам дар бораи ҳунари шумо, дар бораи ҳунари гурӯҳи овозадори Шамс ва дар бораи сафарҳои ҳунариву дар бораи ана ҳамон озмуну фестивалҳои мусиқавии сатҳи ҷаҳонӣ суҳбати хуб ҳам кардем бо шумо ва бовар кунед ман хело ҳам ҳаловат бурдам. саломат бошед. дар охири барнома як бахш дорем ки аз 5 савол иборат аст ва каме бигӯем агар саволҳо кунҷкобона ҳастанд хато ҳам намекунем, мехостем ба онҳо шумо самимона ҷавоб бигӯед. хуб саволи аввал ҳамин гуна аст. ҳамагон медонанд ки худи шумо як овозхони на танҳо машҳур балки муваффақ низ ҳастед. хуб лутфан бигӯед ки ин муваффақияти худро дастоварди шахсӣ меҳисобед ва ё гурӯҳӣ? биё бигӯем ки гурӯҳӣ.
чунки гурӯҳ аст, мо гурӯҳ ҳастем. хуб, саволи дуюм. Агар як нафар инсоне ба иззати нафси шумо бирасад, чӣ аксулъамале нишон медиҳед? Як мушт мезадед, ба додгоҳ мекашидед ва ё мебахшидедаш? пеш шояд ки мушт мезадам, вале ҳозир мебахшам ва кӯшиш мекунам ки назанам мушт. яъне муросо мекунед? муросо мекунам. саволи сеюм. Агар тарки гурӯҳи Шамс мекардед, ба танҳоӣ ба овозхонӣ машғул мешудед ё на? аввал ин ки ман тарк намекунам, чунки ман гурӯҳро сахт худо ба шукр қапидагӣ ва шояд ки аз муҳаббати мухлисон бошад ки моро намемонад ки мо ҷудо шавем. вале агар ҷудо шавем, албатта ки дар гурӯҳи мо ягон одами тасодуфӣ нест, аллакай ба куллӣ метавонем гуфтем ки одамои бисёр профессионал ҳастанд, ба таҷриба ҳастанд. ҳар як кас метавонад ки барои худаш ба танҳоӣ кор кунад ва ман ҳамчунин. хуб, саволи чорум. Ба кадом шаҳр ё ноҳияи кишварамон сафар накардеду хоҳиши сафар карданашро доред? бовар мекунед, ман қариби 50-60% дунё гаштам. тоҷикистон тамоми кунҷо гаштам. меравам, ман зиёд дӯст медорам сайру гашт дар тоҷикистон, ҳатто бо фарзандони худам. вале мутаассифона ман Язгулом нарафтам. водии Язгулом ман нарафтам ва зиёд мехоҳам. насиб бошад, албатта ман вақте ки ба Бадахшон сафар мекунам, ман албатта ки Язгулом аз онҷо ҳам дидан мекунед? дигар тамоми кунҷи тоҷикистонам, тамоми кунҷ, кӯҳу дараву ҳама ҷо рафтам. хуб, саволи ниҳоӣ, яъне саволи панҷум. шояд дар хурдии филми тасвирӣ тамошо мекардед. алон чӣ? алон ҳамо чизе ки дар хурдӣ тамошо мекардам, ҳамоно тамошо мекунам. яъне Том и Ҷерри тамошо мекунед? крокодил Гена, ну погоди ва ё ба тозам муҳаббат дорам. хуб, ташаккур барои хеле ҳам як суҳбати хубатон ва барои ҷавобҳои самимиятон. саломат бошед. бори дигар хуш омадед ба ташаккури зиёд. обод бошед, саломат бошед. хуб, муҳтарам Набовар Шаноров, аз як анъанае ки доимӣ гардидааст барои барномаи публисистии Ҷаҳонзеб бояд зикр кунем, бояд огаҳ шавем, яъне ба шумо низ бифаҳмонем. телевизиони Сафина телевизиони фарҳангӣ аст. ҳамин гуна иқдом гирифтааст ки ба кулли он нафароне ки новобаста аз он ки дар кадом соҳа кору фаъолият мекунанд, ба хотири он ки тавонистанд бо ҳунару маҳорати худ Тоҷикистонро, кишвари азизамонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар бошанд, як ҳадияи кӯчаке ба мисли диплом тақдим кунад. ва ин диплом аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони Сафина ба шумо тақдим карда мешавад. муборакатон буд. хуб, ташаккури зиёд. дар ҳақиқат ман шахсан дӯстдори телевизиони Сафина ҳастам. умуман вақте ки саҳар аз хоб мехезам, албатта ки ман фақат Сафина, шабакаи аввал ва дигар барномаҳои телевизиони Тоҷикистонро тамошо мекунам. барои шумо ташаккур ки шумо дар ҳақиқат фарҳангӣ ҳастед ва фарҳангро қадр мекунед. бошад ки ин корро давом бидед. саломат бошед. тамошобинони азиз, дар нашри 38-уми барномаи публисистии Ҷаҳонзеб шуморо бо ҳунар, эҷодиёт ва дастовардҳои ҳунарманди хело ҳам маҳбуб овозхони гурӯҳи Шамс Нобовар Чиноров шинос кардем. ҳамин ҷо барномаи публисистии Ҷаҳонзеб ба анҷом мерасад ва ҳаминро фаромӯш накунед ки тоҷикон зеби ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.